जगतसिंहपुर ब्लॉक सदर रमादेवपुर पंचायत बीरबर पाटनार एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बिरेडी ब्लॉक बागलपुर अंचल रंजन नामक जड़े व्यक्ति समस्त कमिटी उपस्थित गंडगोल कमिटी पक्षर तरीकुंद फांडी अभियोग साक्षी को बीजेडी दल तो बीजेपी नेता चांचा कहवा सहित बीजेपी दल को गाड़ी देवा सहित जातीय आक्षेप कर खंडारे मारिदेवा धमक देवा सहित रंजन नामक जड़े व्यक्ति बीजेपी कार्यालय विधायक अमरेन्द्र दास पोस्टर लगाईदेला जहां नहीं घटनास्थल उत्तेजना द्वितीय बार तरीकुंद थाना अभियोग स्थानीय लोकों प्रतिक्रिया उक्त स्थान में घटू प्रकाश जगतसिंहपुर विधायक अमरेन्द्र दास किछि दिन हम नुआपड़ारे उपनिर्वाचन थिबारु बीजेपी किछि वरिष्ठ बीजेपी कर्मकर्ता मानक सहित नुआपड़ा उपनिर्वाचन पाई बीजेपी दलर विधायक प्रार्थी जय ढोलकिया घर को घर बुली भोट भिक्षा करने सहित सेठारे भोटर मानक नहीं ठाकुटा बैठक करुवा बेले जार फोटो वीडियो जगन्नाथ जिले में विपुल मात्रा भाइराल होछि जहां नहीं रंजिया किछि बीजेडी नेता छत्रछाया तले रही एभली करथिबा नै प्रतिक्रिया रहिछि। एटी प्रश्न उठे जगतसिंहपुर बीरमाटीर योद्धा नुआपड़ा उपनिर्वाचन में जनक पर जड़े बीजेपी दल प्रार्थी जय ढोलकिया तथा जगतसिंहपुर बीजेपी पूर्वतन जिला सभापति सत्यव्रत महापात्र वर्तमान जिला सभापति प्रताप मिश्र सांसद प्रभु तराई और नारी नेत्री कृष्णा महांती पारादीप विधायक संपत साई और बालिकोदा युव नेता सत्यसारथी महांती बीजेपी युव छात्र नेता माने दिन राति गांव को गांव बुली जय ढोलकिया अक्लांत परिश्रम करुवा अंपटे जगतसिंहपुर विधायक अमरेन्द्र दास नुआपड़ा गस्त कर प्रति गाँ गाँव में बैठक पर बैठक अनुष्ठित होता बेले बैठक में हजार हजार संख्यार गरीब असहाय खटिखिया लोकों भिड़ देखा मिलता जार फोटो वीडियो सोशल मीडिया घूरी बुलुवा देखि जगतसिंहपुर जिले में विरोधी दलर किछि कुजी नेता निर्देश क्रमे भाव में प्रायोजित करी विधायक अमरेन्द्र दास जनशुणाणी शिविर तथा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय निया लगी स्थानीय बीजेपी समर्थक कर्मकर्ता और आक्रमण नहीं अभियोगकारी रखिंट प्रतिक्रिया जगतसिंहपुर जिलार संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा हरिहर महापात्र बीरबर पटना रमादेवपुर पंचायत काली संध्या बेले आम ग्राम निकटर बागलपुर सलग गोटे मौजा अच्छी तारी से शरत नायक पुओ रंजिया सी काली संध्या बेले आसी आम चाह पीता अवस्था छकरे अचानक सोधासोधी गाड़ी गुलज कर छुरी तरुआल देखला मर्डर करदेवी कहीं जाइए साक्षीदार मो ग्रामर गोटे होता अनुष्ठान रामा सेठी सोधासोधी करता मुझे तेणु जाइली थाना को मो अनुष्ठान तरफ बोली से मत आक्रोशमूलक मारियापाई धमक देखा मुझे पलि आसला कहला राति गोटाक केमी पदा को उठू पार्टी अफिस जगिचु देखिए तो पार्टी अफिस कौन मोर बंका कर कौ विधायक मोर कौन कर मुझुणी किसी क्या कहली मुझे नीरव पलि आसी राति शोते अवस्था 11:30 राति आसी कबाटू बाड़े मुठला डाकिली किए मत सुधासुधी गला गाड़ी गुलज कला कहला पदा को बाहर मुझे कही राति उठिले ते परिश्रा उठिले मर्डर करी मु भयरा उठिली ना तापर अन्य लोक डाकियापाई ना धरी डाकिली बोले हे मिछरे कि कहीं लोक नथिले बोले उठिलु उठिलु किए गोटे एमती आसी सोधासुधी करुच्छी से शुणिले आउ जड़े पाखे लोक अच्छी बोली सब पलि गले कहले पार्टी अफिस धरिकी बईता बीजेडी टोका तो देखू केमती कार साथी तो पार्टी अफिस निआं लगे घर द्वारा सब किरासिन फिरासिन पकई विधायक पोस्टर गुड़ा पोड़ी से पलैगले मुझे झरका पटे गली की अन देखला बेलू आलुओ जलुची आसिक पानी फाणी पकड़े लिभेली ये अवस्था पुणी धमक देते मारदेवे मर्डर करदेबू पेटे बुझाली काली धरिकी बुलता पूरे बोली तेणु आज ये एकुटिया मुझे आम बीजेपी वाला तेणु बीजेपी बीजेडी भितर बहुत रोचे तिक्तता आमर विधायक दल जाऊँ नुआपड़ा बुलिकी भोट प्रचार कर ईर्षा होना मैंने एठू कहीं से कहीं भोट प्रचार कर तुम्हें तुमर कौन है आम दल जो चाहब से जीवे आ दल जीवन कौन दल रे समस्त दल बुलूँ तेणु आम विधायक गले आम विधायक से गले बोली एटी कहीं ईर्षा तुम कर एत ईर्षा हो मरजार कारण किसी ना मंत्री टू विधायक टू आरंभ कर समस्त जाइए तेणु ये अनार्य कार्यक्रम कर बीजेडी वाला आम कि कौन करूँ देख कहीकि निआं लगेदेले निआं लगेदेले मु जीवन विकेले से तुम दौड़ा जो सोधासोधी करी मुझे लिभाली आ कौन करी जाऊँ सागे सागे अभियोग कर आपण डाकिलु
ଦାବି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ରମ୍ବାଦୀପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଅଭିଯୋଗ ଏହା କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ କରାଗଲା, ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବରାଦ, ତାଙ୍କ ବେଳା ଭଲ। ତେଣୁ ସେ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଜଳୁଛି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାଣି ପକାଇ ସେ ତାକୁ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ଟା ହେଇଛି ଘର ସାମ୍ନାରେ। ତେଣୁ ସେ ଆଗ ପୋଷ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିରୋସିନ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, କିରୋସିନ ପଡ଼ିଛି, କିରୋସିନ ବୋଟଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ପଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଠି ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇକି। କାରଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନଶୁଣାଣି କରାଯାଉଛି, ରମ୍ଭାଦୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଧାୟକଙ୍କର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଜଗତସିଂହ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଇଏରେ, ସେ ରଞ୍ଜୁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା କିଏ, ସେଇ ପିଲାଟି କରିଛି ବୋଲିକି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରମ୍ଭାଦୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ମଦଫଦ ପିଆଇ ଏସବୁ ଉସ୍କେଇ ଏସବୁ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସବୁ। କାରଣ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଭାରେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଲିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ସେ ତାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି, ଯାହାକି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କେମିତି ଅପଦସ୍ଥ କରିବେ ଏଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତି କରି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ, ସେ ଯେଉଁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, କାରଣ ସେଠି ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ହାରୁଛୁ। କାରଣ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ହାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ବିକଳରେ ସେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ତାର ତାତିଟା ଏଠି ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦାବି ରହୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକକୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘର ପୋଡ଼ି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର ବ୍ୟାନର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଏସ୍ପି ମହେଶଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ଏହାର ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ୟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେକୌଣସି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ପତାକା, ଦଳୀୟ ବ୍ୟାନର ପୋଡ଼ିବା ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ। ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମର, ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତା ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ୟା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ, ଯେତେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ଆଜିର ମତଲବ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାହାର ଶତ୍ରୁ, ଏମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ।